Good day everyone, it's me again vlogger nga si Al for today's video. Ubani na pud mi ninyo mamukot mi dito sa dagat. Sa walay paglangay-langay naabot na mi dinhias baybayon. Pag-abot na mo dinhis dagat nakakita mig duha ka buok bata nga nagsigig lugit sa bato. Ug atong tan-awon og unsay ilahang gilugit. So karon day guys ilahang gilugit kay naday kasag duha ka buok nasa ilawom sa bato naglisod sila og kuha. Unsay kuha nimo kibal? Hello. Unboxing o suwaki guys. Ang kuha din ni Kuya Bal mga guys kay suwaki ragid in town. Nagbaon sa siyag kanon kay ari daw siya mukaon sa dagat. Og dinang dapit na guys nitabang kus mga bata para makuha ang kasag. Og nitabang pod si Kuya Bal din ha mga guys. Kay maluoy siya sa mga bata nga nagsigi in town og lugit. Og dinhing dapit na mga guys kay nakakita na pod kog lukot. Kaning lukot mga guys kay lami jud kayo ni siya kilawon. Labi na butangag sukang tuba. Og dinhing dapita nakakita kog tuyom no. Ato aning testingan og dako ba siyag unod. Legit jud siya guys kay dako jud kayo siya unod. Tanawa ninyo mao ni ang unod sa tuyom. Tagsara kaayo ang mga on dinhiya sa mua mga guys inani tagsara kaayo. Og dining dapit nga guys kay naaman pud koy follower dinhi ano nga akong gipa-try og ablis sa tuyom og dagko ba jud og unod. So dili ka mahayan mga guys kay dagko jud siya unod. Bahaw na lang jud ang kuwang ani. Daghan kayo dinhiya sa mua ang inaning klaseng tuyom. Og karon mga guys kay nakakita tag bat nga uwak dinha ano. Mao na siya gitawag og bat nga uwak. Ano ba? Nungihi. Og dinhi dapit nga guys no kagitaan na day namo ang pukot wala lang ko ka video kay nabisi ko kuha sa swake ba. Og dinhang dapit nga guys kay nakakita ko kumong-kumong nga luno or humok nga kumong-kumong ba lami jud kay ni siya kilawon. Lami jud kaayo siya kay tamis iyang unod. Og dinang dapit mga guys no kay nakakita ko yangkaw makaon man daw kuno ni. Og karon mga guys kay padayon ta sa papanginas usa kay gitaan pa man nato ang pukot. Karon day mga guys kay update ta sa tong hunasan dre ano. Ang hunasan dre dinhi sa mua kay padong na gid siya mo ayaay. So gamay-gamay na lang ang hunas dinhi ano. Og dinhing dapit mga guys no kay nakakita ko kinason dinha nga buwan-buwan. Og kaning usa mga guys ang pangan daw ani butigis pero ambot lang sa inyo kung sa pangan ani. Og dining dapit mga guys no kay naami dinhi tunga-tunga sa loud kay nagpaabot sa pukot og masudlag isda. Og mao din ni akong kuha sa akong papanginas ganiha mga guys no nakakuha pukog bat og mga isda dinha. Og dinhing dapit mga guys kay amuan ang gitanaw ang pukot og nanabay sud nga isda. Salamat gyud in taon sa Ginoo nga bisan pa man inani ta wala gyapon ta niya pasagdi gihatagan gihapon ta niya og daghang grasya. Og dinhing dapit mga guys no nakita namo nga daghan jud kayong isda nga natoy sa pukot. Pertig jud namong lipaya. Daghan jud kayong mga isda nga natoy sa pukot mga guys like mga labayan, mga tambod ug uban pa mga isda nga nakuha nga wala namo mailhe. Og dinhing dapita mga guys no nakakita na pud mig mga labayan din ha. Pertig gid namong lipaya kay amo ang pukot naputos sa mga isda. Og dinhing dapita mga guys kay gipitlok na lang sa kong manghod ang isdang labayan din ha kay para dili makabuhi og nakakuha sad mig mga isdang tambod. Og dinhing dapita mga guys kay amo nang giabog din na ang mga isda padong sa pukot kay para matoy sila. Og karon atuan na pong tan-awon kung nanabay na suod nga isda. Og wala jud magpalibak no naagi natoy nga isda din ha mga guys. Og dinhing dapitan no naay duha ka buok isda na pod ang natoy. Og karon mga guys no kay amo na po gibalik og taan din ha ang pukot kay para na napoy isda nga masud. Nindot kayo ang dagat dinhi mga guys kay puti siya nya bugnaw kayo sa tanan. Og dinhing dapitan mga guys no kay nagkilaw ko din ha og litob. Lami kay litob mga guys kay tamis kayo sa tanan. Ang litob mga guys kay manggawas na siya og padong na motaob ang dagat. Lami jud kayo siya kilawon, legit jud kaayo. Og dinhing dapita mga guys no kay natay usa ka follower dinhi nga si Kuya Dondon Garbuno nya. Please ko follow sa iyang page Don Kahimso. Og dinhing dapita mga guys no kay dinhi na mi sa daple na mukot kay nang guno mi. So tuod man nakakuha mi og guno. Og dinhing dapita mga guys no kay nagkuha pa mi sa mga guno din kay nangatoy sila sa pukot. Salamat kay sa Ginoo nga gihatagan mi
niya og daghang grasya. While padong naman mi muuli mga guys, no? Mag-shout out usa ta. Shout out Ninya Lynn Vince from Anapog, San Remeo, Cebu. Shout out Charlene Villamor Sinahonon. Og karon mga guys, no, mao ni tanan among nakuha gikan sa among pagpamukon. Makasud-an na gid in town sa pamahaw, paniudto og panihapon. Shout out Antonio Colantes from Purok Palaya, Barangay Hagnaya. Shout out Marlon Sumanting Mantos. Shout out Jis Demiar. Shout out Don Kahimsog from Island Garden City of Samal.